नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम में लॉकडाउन को रद्द किए जाने पर आम जनता ने व्यक्त किया खुशी। कई क्षेत्र में लोग जता रहे हैं लॉकडाउन की मांग। स्वेच्छासेवी संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन को लेकर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। उधारबंद विधानसभा केंद्र में उधारबंद पुलिस ने 8 दिन पहले लापता हुए किशोर किशोरी को किया उद्धार। पारिवारिक रंजिश तो दूर, आपसी प्रेम विनिमय के चलते हुई थी हादसा। जिले के कालाइन, काटीगुड़ा तथा गुमड़ा सहित कई इलाकों में चल रही है अब भी अवैध कोयले की काला व्यापार। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के लिए पुलिस सुपर से आम जनता ने किया अपील। दो दिन पहले चंद्रनाथपुर क्षेत्र की जाटिंगा नदी से लापता हुए मोहन बावरी का शव पुलिस प्रशासन ने किया बरामद। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों को मिली आखिरकार सफलता। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा शिक्षा के विकास को मद्देनजर रखते हुए स्वेच्छासेवी संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर नगर महासचिव कनाई देवनाथ के संरक्षण में सिलचर मालूग्राम में गरीब छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए गरीब भारत द्वारा संचालित एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर तथा श्री राधारमन फ्री एजुकेशन सेंटर और आसपास के कई छात्र छात्राओं को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक में उत्तीर्ण होने पर तथा मेधावी छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कीर्तिमान छात्र छात्राओं को भी इस दिन सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी वक्ताओं ने विभिन्न बाधाओं के पीछे छोड़ जिस तरीके से छात्र समाज की सेवा में संस्थान जुटा हुआ है, इसके चलते गरीब भारत संस्थान का काफी सराहना किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के सेवाश्रम संघ के वरिष्ठ जाने माने व्यक्तित्व श्रीमद स्वामी मृण्वानंद जी महाराज मौजूद थे। गरीब भारत के अखिल भारतीय अध्यक्ष मणिभूषण चौधरी, सलाहकार विप्लव देवनाथ, राज्य सचिव राजू चंद्र दास, बराकबली के महासचिव सुदीप्त घोष, कछाड़ जिले के अध्यक्ष पंपी चक्रवर्ती, कछाड़ के जिला शिक्षा विभाग समन्वयक मणिदीपा चक्रवर्ती, सिलचर नगर महासचिव कनाई देवनाथ, नगर सचिव सिद्धार्थ देव, करीमगंज जिला अधिकारी रंजू दास, मित्रा दास, काजल दास, देवाशीष दास तथा करुणा दास सहित दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इस संस्थान की इस गतिविधि के चलते छात्र छात्राओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला और छात्र छात्राओं के बीच भी चेहरे में खुशी की झलक देखने को मिली। এদের তাদের কর্তব্যটা বেড়ে যাচ্ছে যে এই যে আমরা এই গরিব ভারত থেকে নিলাম, আমরা এই গরিব ভারতের যে আদর্শ এটাকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করবো এটাকে উঠানোর জন্য। তাহলে কি করতে হবে? আরো পরিশ্রম করতে হবে। আমি এবারে ফার্স্ট ডিভিশনের পরীক্ষা নিয়েছি, আরো চেষ্টা করতে সেকেন্ড আরো যেটা হায়ার সেকেন্ডারি মাধ্যমিকে পেয়েছি, হায়ার সেকেন্ডারিতে আরো যেন 3-4 লেটার পাই, ভালোভাবে পাস করতে পারি, আর আরো তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে তুমি একে ওই হবে, ওই ইঞ্জিন হবে, টাকা তৈরি করার মেশিন হবে, কিন্তু মানুষ তুমি হবে না। কারণ নৈতিক শিক্ষাটাই তৈরি, যে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা মানুষ হওয়া যায় সেটাই তো আমাদের শিক্ষার মধ্যে নেই। সেই লর্ড বেকনের শিক্ষা আমাদের চালু করছি। আমরা কয়েক বছর আগে ওই ওমেন্স কলেজে বড় আমাদের 25 বছর পূর্তি একটা প্রোগ্রাম ছিল, তো আমাকে গেস্ট করে দিয়েছিল। তো আমি বক্তব্যের মধ্যে বলছি যে আমরা সকলেই চাচ্ছি, শুধু ভারতবর্ষী নয় সারা বিশ্বব্যাপী আমরা কি চাচ্ছি, স্কুল হোক, কলেজ হোক, শিক্ষা বাড়ুক, শিক্ষা বাড়ুক, শিক্ষা বাড়ুক, চারদিকে সকলের মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে, সাক্ষরিত করতে হবে। খুব প্রয়াস নিচ্ছি আমরা, কিন্তু কোন শিক্ষাটা নেব আমরা? যেই শিক্ষা অর্জন করে শ্রী রামচন্দ্র পিতৃ সত্য পালনের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন,
সেই শিক্ষা নেব, যে শিক্ষার দ্বারা কি হবে, মা বাবাকে ভাত দেবো না, মা বাবাকে তাড়িয়ে দেবো, কোন শিক্ষাটা আমরা গ্রহণ করব? সেটাই হচ্ছে এখন আমাদের সময়, এই সময়, বর্তমান পরিস্থিতির এই সময়, কোন শিক্ষাটা আমরা নেব? শিক্ষার আমরা অনেক চিৎকার করছি, কোন শিক্ষাটা আমাদের প্রয়োজন আছে? যে শিক্ষার দ্বারা পিতৃত্ব পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সন্তান হয়ে বনবাস গমন করছেন, সেটা নেব না যে শিক্ষার দ্বারা মা বাবাকে ভাত দেবো না, তাড়িয়ে দেবো ঘর থেকে, বাজারে নামিয়ে দেবো? এরকম সেলফ শিক্ষিত ছেলেটি, খুব বেশি দিনের ঘটনা, হয়তো 6-7 মাস আগের ঘটনা, সেই ভদ্রলোক। जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के सिद्धांत को रद्द किए जाने पर कई क्षेत्रों में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। खासकर श्रमजीवी लोग जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बेहाल हालत में जी रहे थे, तो इसी दौरान एकाएक लॉकडाउन रद्द होने पर जहां कुछ मध्यवित्त व गरीब समुदाय के लोग अपने रोजगार रोटी के तलाश में कामयाब हो रहे हैं, तो इसी दौरान उनका कहना है कि अगर फिर से लॉकडाउन प्रशासन जारी करती है तो वे भूखे रहेंगे और उनके परिवार सदस्यों को परेशानी झेलना होगा। एक तरफ जहां कोविड-19 के रोकथाम तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में पाबंदी लगाने के लिए सरकार प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोग जागरूक न रहने पर इसका फैलाव भी हो रहा है। इसके चलते कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अगर लॉकडाउन कर दिया जाए तो शायद वायरस के संक्रमण कम होगा, लेकिन जिला प्रशासन, बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविद व दूसरे हस्तियों का कहना है कि लोग अपने घर बैठे ही इस संक्रमण का प्रतिरोध कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करना होगा। इसके चलते लॉकडाउन कर आम जनता को परेशानी खड़ा करना इन दिनों इस हालत में पूरी तरह सही नहीं है। मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने इस दिन अपने अपने मतों का बखान किया और जिला उपायुक्त ने उनके विचार विमर्श सिद्धांत के तहत लॉकडाउन प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया और लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। और टाउन के सारे लीडिंग सिटीजन्स, ऑनरेबल एमएलएस, ऑनरेबल एमपी, सभी के साथ हम बैठ के चर्चा किए थे। बहुत लंबा भी चला मीटिंग, बहुत डिटेल डिस्कशन में हुआ था। आज के दिन पे जो बेरोजगार है, जो डेली वेज लेबरर है, जो ऑलरेडी पहला लॉकडाउन से अभी तक अफेक्ट हुए हैं, आर्टिस्ट है जिनके पास अभी बिजनेस डाउन हुआ है, उन सबको कंसिडर करते हुए आज के दिन में बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपरेशन इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द एंटायर हाउस कि इस हफ्ता तो लॉकडाउन नहीं जाना है एंड वेदर वी शुड गो फॉर अ लॉकडाउन इज अ चेंजिंग सिचुएशन। तो आगे दिनों में फिर से जैसे सिचुएशन अगर वर्स हो जाएगा फिर अगेन वी विल टेक अ म्यूचुअल डिसीजन। के अनुसार लॉकडाउन नहीं हो रहा है, तो लॉकडाउन का कोई ये नहीं है अभी तक डीसी ने कभी ऐसा नहीं बताया है, लेकिन हाउस के अंदर जितने भी एमएलए आए, एमपी और एसपी वगैरह सब आए थे, उनके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से लॉकडाउन अभी ठीक नहीं है, आम जनता को देखते हैं। ডিসি ম্যাম কীর্তি জালিজির সভাপতিতে একটা মিটিং হয়েছে, যে মিটিংয়ে শিলচর শহরের বিভিন্ন সংগঠন এবং বিভিন্ন স্তরের সিনিয়র সিটিজেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে এনে একটা ডিসকাশন হয়েছে কোভিড পেন্ডিংয়ের উপরে আর লকডাউনের বিষয় নিয়ে। সেই আলোচনাতে সবার ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে আর একটা মোটামুটিভাবে একটা ইউনানিমাস ডিসিশন হয়েছে যে লকডাউন ইজ নট দ্য সলিউশন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছে, বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আছেন, তারা ডিসি মহোদয়কে বলেছেন এবং আমাদের প্রেজেন্সে বলেছেন, আমি এবং অন্যান্য এমএলএরাও আমরা এখানে ছিলাম আজকের মিটিংয়ে, যে লকডাউন ইজ নট দ্য সলিউশন। আমরা লকডাউন না করে বিশেষ করে সরকারের যে নিয়মাবলী আছে, বিশেষ করে ফেস মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের এগুলো রুলস রেগুলেশন যাতে ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, এটার দিকে একটু নজর দেওয়া যায় এবং শিলচর বিশেষ করে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড পুলিশের রোলকে যেভাবে কাজ করছে তাদেরকে ভাবা দিচ্ছে। उदाहरण पुलिस ने दयापुर चाय बागान क्षेत्र से सूरज सावताल नाम के 16 वर्षीय किशोर को अपने गिरफ्त में लिया है। सूत्र के अनुसार दयापुर चाय बागान क्षेत्र के रहने वाले जननी सावताल नाम की एक महिला की बेटी को भगा ले जाने की आरोप लगाते हुए परिवार सदस्यों ने एक थाने में एफआईआर दर्ज किया था। सूत्र के अनुसार इस दिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटी और लंबे अरसे के तानाकीची के बाद खुफिया सूचना के आधार पर
दयापुर क्षेत्र से दोनों को बरामद किया। बहरहाल इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। दोनों आरोपियों को चाइल्ड होम में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपसी प्रेम भावना के चलते दोनों किशोर किशोरी गायब हो चुके थे। एकाएक पुलिस प्रशासन को खुफिया सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। বাসা ঘটনাটা কিটা হয়েছে কিটা হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে যে টিভি দেখার গেছে আর 1 ঘন্টার পরে আমার ছেলে গেছে টিভি দেখতে আর গিয়াও দেখে নাই টুকাইতে ছাপিতে গেছে কোন জায়গাটা কিটা হইলো আমিও কইতে পারতাম না রাতভর ঘুরছি আমি খুঁজে পাইবার লাগে পাইছি না পাওয়ার বাদে আর কিছু করবার নাই মানে তার ঘুরি দিন আইয়া আমরা কেস দিলে থানাত কেস দিছো কার নামে দিছো ও ছুকড়া মেয়েটারে আর ও ছেলেটারে ছুকরাটার নাম কি সুরেশ সরকার সুরেশ সরকার আর টিভি দেখাত কার করে গেছিল ভুবন সরকার কোন দিন গেছিল এটা দিন তো মনে না কতদিন হয়েছে তোমার মেয়া 16 তারিখ ওখান কিরা তারা পুলিশে আনছেনি ওই পুলিশ আনছে তোমার মনে হয় তারে তুলিয়া নিছে নি তোমার মনে হয় নি তারে তুলিয়া নিছে তোমার মেটারে তুলিয়া নিছে ঠিক আছে। कोयले के काला व्यापार अब भी कालाइन गुमराह व कई क्षेत्र में जोरों पर चल रहा है। देर रात को कोयला माफिया अपने सिंडिकेट के जरिए कोयले की सरबराह में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन निहत्थे हथियार लेकर बैठा हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में तस्करी जोरों पर चल रही है। कुछ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता जानबूझकर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं तो दूसरी ओर कई क्षेत्र में कोयले के काला व्यापार को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की खुफिया सूचना के जानकारी के आधार पर पिछले दिनों रात को एक अभियान के तहत गुमराह पुलिस व आसपास के क्षेत्र में तानाशाही के चलते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार कई वाहनों को जांच किया गया तो कई क्षेत्र में कोयले से लदे हुए ट्रकों को अपनी हिफाजत में लिया गया। किसके निगरानी व इशारे पर कोयले के काला व्यापार पूरे बराघाट में चल रहा है और पुलिस प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा हुआ है, इस बात पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। हालांकि कई क्षेत्र में 2-1 ट्रक पकड़कर कोयले की तस्करी पर पाबंदी डालने का महज एक नाटक पुलिस प्रशासन आम जनता के समक्ष उजागर कर रहा है। बाईस जुलाई को शाम करीब 4 बजे चंद्रनाथपुर गांव पंचायत के दिन भाजपा के 9 नंबर ग्रुप मेंबर मोहन बावरी नदी के पानी में नहाने के दौरान गायब हो चुके थे और उनकी तलाशी में एसडीआरएफ डिपार्टमेंट के जवानों ने दिन रात एक कर उन्हें ढूंढा लेकिन उनका शव नहीं मिला। आखिरकार पिछले दिनों सुबह 7 बजे एसडीआरएफ डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं द्वारा मुकुल हजारिका की उपस्थिति में तलाशी के दौरान नदी क्षेत्र से उनका शव बरामद किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कार्यकर्ता तथा एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों ने काफी मेहनत मशक्कत की। हालांकि तेज बहाव के चलते नदी में उन्हें शव को ढूंढने में काफी परेशानी झेलना पड़ा। विधायक किशोर नाथ, डिजास्टर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ कार्यकर्ता सीओ बड़खला तथा ओसी व जिला उपायुक्त के साथ बातचीत के दौरान आखिरकार लंबे तानाखींची के बाद नदी तटवर्ती क्षेत्र से शव को बरामद किया गया। इस वारदात की जानकारी मिलते ही बड़खला के विधायक किशोर नाथ घटनास्थल पर पहुंचे और मारे गए व्यक्ति के बारे में अपना शोक व्यक्त किया और परिवार सदस्यों को हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया और परिवार सदस्यों को अपना सहानुभूति भी व्यक्त किया। बाद में उनके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया गया। तत्पश्चात उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। बहरहाल एकाएक हादसे के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है।
চন্দনাথপুর জিপির 10 নম্বর গ্রুপের ইলেক্টেড মেম্বার মোহন বাউরি, উনি গত পরশুদিন বুধবার দিন সাবাসপুর এলাকায় নদী পার করছিলেন। উনি বুঝতে পারেননি যে নদীর জলের স্রোত কতটুকু রয়েছে, পাটা পিছলে পিছলে নদীতে পড়ে গেছিলেন। তারপর থেকে ওনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বুধবার গতকালকে আবার খোঁজা হলো। গতকাল এসডিআরএফ গেছিলেন, এসডিআরএফের টিম পুরো খুঁজে সারাদিন ওনারা রেস্কিউ করেছেন, খোঁজাখুঁজি করছেন, কিন্তু কালকে সারাদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর কালকে বিকালে আবার এটা নিয়ে আবার আমি কথা বলেছি সিওর সঙ্গে, আমাদের ডিসি ম্যাডামের সঙ্গে, আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ইনচার্জ ওনার সঙ্গে, এনডিআরএফের ইনচার্জ যারা আছেন, এসডিআরএফের যে ইনচার্জ আছেন ওনাদের সঙ্গে সবাই কথা বলে আজকে আবার তদন্ত করার জন্য বলেছিলাম। তো আমি এনডিআরএফ টিম আর এসডিআরএফ টিমকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকে সকাল থেকে ওনারা যে গেছিলেন তদন্ত করতে, আজকে সকালে এখন এই অল্প আগে এই বডিটা রিকভারি করা হয়েছে, বডিটা পাওয়া গেছে। আর এইমাত্র কিছুক্ষণ আসলে এই এসডিআরএফ টিম বডিটা নিয়ে এসছে এখানে। এখন এই বডিটাকে এখান থেকে পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। পোস্টমর্টম করার পর ওনার ফ্যামিলি যাতে সঙ্গে দেওয়া হবে। এটা অতি দুঃখজনক কথা। ছাৰ বৰখলাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চাৰ্চ বোটৰ লগত। আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ এছডিআৰএফৰ গোটেই টিমটো আমি গৈছোঁ। গৈ পেলাই 10 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আমি তাত গৈ পেলাই তেওঁক এটা মানে আপোনাৰ এংগুল এটাত তেওঁ সোমাই আছিলে, গম পাইছে। অলৰেডি আমি যোৱাকালি তাত চাৰ্চ কৰিছোঁ, কিন্তু যোৱাকালি নাপালোঁ। চ' আজি সেই এংগুলটোত গৈ পেলাই আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, যেতিয়া মানে তেওঁ ফ্লটিং হৈ আছিলে। কালি মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ফ্লটিং হ'ব। চ' আজি ফ্লটিং হ'ল, আমি ছাকচেছ হ'লোঁ, আমাৰ এছডিআৰএফ গোটেই টিমটো ছাকচেছ হ'ল। চ' ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা। আপোনালোকৰ আজি কিমান টিম আছে? কিমান টিম আজি লাগিছে? আজি আমাৰ লগত পূৰা 10জন আছিল, 10 মেম্বাৰ্ছ আছিলে। গোটেই আমি চবেই কষ্ট কৰিছোঁ, কৰি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তেওঁক। কিমান সময়ৰ পিছত পাইছে? আমি আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত পাইছোঁ। আমি যেতিয়া অভিযান চলাইছোঁ তাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ঠিক আছে। বৰখলা নাই, আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় জেগাটো? নাৰায়ণপুৰ আছে নেকি? নাৰায়ণপুৰ, তাতে পোৱা গৈছে তেওঁ। নাৰায়ণপুৰ তাতে উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তেওঁ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ। রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে। উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত
শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में पूर्त विभाग के अनदेखी व आम जनता की लापरवाही के चलते, ठेकेदारों की अनदेखी के चलते इन दिनों द्वारबंद राजमार्ग बुरी तरह बेहाल हो चुका है। अक्सर इस क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से द्वारबंद राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार कार्य न होने पर जहां तहां गड्ढे व तालाब जैसे माहौल बना हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में लोग तो यातायात करते हैं, लेकिन अक्सर दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। परेशानी के दौर से जी रहे आवासीय क्षेत्र के प्रवीण लोगों ने संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त किया और पूर्त विभाग तथा राज्य व केंद्र सरकार से जल्द सरल संस्कार किए जाने का मांग रखा। যাওয়া যায় এটা হাইলাকান্দি রোড, আপনারা কিরকম কষ্ট হন? কষ্ট তো আমরা রোড দশের রোড সবেরই তো দেখো গাড়ি কেমনে যাই, বাইক কেমনে যায়, সবারই কষ্ট। কেউ তো ইন্টারেস্ট দিতে আর এখানে কি করবা, শিলচর পর্যন্ত তো সব খারাপই আছে, কারে কইতাম এরকম এবার তো আমরা কইয়াও তো কিছু হইব না। অন্য করছি দিব দিচ্ছি, এইটাই তো আমরা দেশের নীতি আর কিটা কইতাম। আমরা কইয়া কালিয়া কি করি। जयपुर राजा बाजार क्षेत्र में बेहाल सड़क के संस्कार के मांग को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में सड़क संस्कार के नाम पर आर्थिक अनुमोदन तो किए गए हैं, लेकिन विधायक तथा दूसरे राजनेताओं की लापरवाही के चलते इन दिनों सड़क संस्कार कार्य शुरू नहीं किया गया है। विधायक मिहिरकांति सोम के अधीन यह राजमार्ग संस्कार के लिए नई योजना में तो शामिल किया गया, लेकिन अब तक कोई संस्कार कार्य नहीं हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उधारबंद के विधायक मिहिरकांति सोम ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। 4.5 কিলোমিটার মধ্যে 3.5 কিলোমিটারের আপনার ইয়ের আছে লক্ষ্মীপুর কনস্টিটিউন্সি, আর আমার পড়ছে 1 কিলোমিটারের মতো আছে আমার। তে বাকি 6.5 কিলোমিটার আমার অলরেডি কাজ করে লইছে। কিছুটা জায়গা জয়পুর থেকে হরিনগরের মুখ পর্যন্ত কিছুটা জায়গা বাকি রয়েছে। আর এরপরে যে নেক্সট কোয়ারির রাস্তা থেকে আপনার হরিনগরের যে রাস্তাটা, ওইখানের মধ্যে আপনার 3 কোটি টাকা টেন্ডার, 3 কোটি টাকা টেন্ডার গত ওই কত তারিখ, 25 তারিখ, সরি 15 জুলাই হয়েছে। এটা ওই যে পয়লাপুরের থেকে আপনার জয়পুর কাপরেঙ্গা পর্যন্ত যেটা কাপরেঙ্গা যেতে লাগে এই জায়গার ওইখানের মধ্যে আমার 1 কিলোমিটার আর 3 কিলোমিটার আছে
লক্ষ্মীপুর 10 কোটি। এটা তো বিগত দিনে একবার কাজ হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা 1 কোটি টাকার আগে একবার কাজ হয়েছিল, কিন্তু কাজও ভালো হয়েছে না। সেই পয়লাপুর থেকে সাইড থেকে হয়েছে। আর কামরাঙ্গার থেকে আমার এরিয়া পড়ে। কামরাঙ্গার থেকে এখানে অলরেডি আমি জয়পুরগঞ্জ তো অলরেডি হয়ে গেছে কাজ। আর রেস্ট যেটা আমার এটার অলরেডি টেন্ডার আপনার 15 জুলাই হয়েছে, টেন্ডারও অলরেডি হয়ে গেছে। জাস্ট চিপের আন্ডারে আসলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে টেন্ডারটা। ওই এলাকার কিছু অভিযোগ মানে তারা আপনার মানে বারে কইলো, কিন্তু সরকার তো একটা সিস্টেমে যাইব। আমার সব দিকে যেভাবে কাজ হয়েছে, আগেও একবার কাজ হয়েছে 1 কোটি 70 লাখ টাকার আগেও দেওয়া হয়েছে। এখানে কালভার্টও আসছিল না, কংগ্রেস আমলে তো আপনারা জানেন এখানে রিং দিয়ে রাখছিল। এখানে 4টা কালভার্ট আমার বানাইতে লাগছে। তো 4টা কালভার্টেরও একটা পয়সা গেছে। এরপরে কার্পেটিংয়ের একটা ব্যাপার, তখনও 1 কোটি 49 লাখ আমরা দিয়েছিলাম। এতদিন এইভাবেই চলছে, কিন্তু কোয়ারির প্রচুর গাড়ি এইদিকে। এই রাস্তা তো এই তো কম পয়সাতে কাজ হয় না। এখন আমরা আরও 3 কোটি টাকা দিয়া দিছি। এটা একদম কুমাচোরা আপুই। असम राज्य के कलियाबर लोकसभा आसन के सांसद गौरव गोगोई ने वर्ष 2019-20 के सांसद तहवील के दिन कई क्षेत्रों में कई परियोजनाओं का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। काकमाड़ी क्षेत्र में 17 उन्नयन मूलक कार्य के तहत हाथीचोक महाविद्यालय के उद्घाटन, आईबेटी शिव मंदिर के वटदरबा हाथीबरहा व आवास गृह के कई क्षेत्र का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। साथ ही कई इलाके में नए मैदान के संस्कार कार्य का भी उन्होंने शिलान्यास किया। गौरतलब है कि सांसद तहवील के उन्नयन मूलक आर्थिक परियोजना के आधार पर इन गतिविधियों को अंजाम दिया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सांसद गौतम गोगोई ने राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर सराहना भी की। আজি দিনে দিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। দিনে দিনে মানুহসকলৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী যিজন দায়িত্বত আছে তেওঁ নিজৰ গোলৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছে নেকি? তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পায় কি তেওঁ ৰাজনীতি কোনে কৰি আছে। আমি কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ হৈ আমি মাত মাতি আছোঁ, কিন্তু আজি এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা যি সময়ত আজি ৰাইজে কোভিডৰ লগত যুঁজি আছে, বানপানীৰ লগত যুঁজি আছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ লগত যুঁজি আছে, তেওঁ ফুটবলৰ লগত তুলনা কৰি মই ভাবিছোঁ আজি কথাখিনি যথেষ্ট পাতল কথাখিনি কৈছে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ অলপ তেওঁলৈ চিন্তা হৈছে, যিহেতু অলপ দিন আগত তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিন সংবাদমেল পাতি সাংবাদিকসকলৰ লগত হাঁহি মুখেদি কথা পাতিছে। কাজিৰঙা গৈ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিভিন্ন চেনেলৰ লগত হাঁহি মুখেদি কথা পাতিছে। আজি এই হাঁহিটো ক'ত গ'ল? হাঁহিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, অলপ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনহে আহিছে তেনেকুৱা লাগিছে। সেইকাৰণে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে চিন্তা প্ৰকাশ কৰি কৈছোঁ, দাদা ইমান খং নকৰিব, অলপ হস্পিটেলত গৈ নিজৰ বিপিটো চেক কৰি লওক। আজি আমি বিচাৰোঁ কি তেওঁ স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ থাকক আৰু তেওঁ দায়িত্ব লৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা কেতিয়া কমিব, মানুহসকলৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কেতিয়া কমিব, কেলেংকাৰী লৈ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ দাঙি যোৱা গৈছে, এই কেলেংকাৰীটো হৈছিলে নাই হোৱা তাৰ বাবে স্পষ্ট উত্তৰ। हाइलाकांदी जिला संख्यालघु मोर्चा के साधारण संपादक अंसारुल हक चौधरी ने भाजपा सरकार की गतिविधियों पर गहरा खुशी व्यक्त किया है। हाइलाकांदी जिले के AIUDF विधायक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की समालोचना को लेकर अंसारुल ने अपने मतों का बखान किया। उन्होंने कहा कि विधायक तथा दूसरे अधिनियम के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के जनस्वार्थमूलक प्रकल्प के सही वास्तवायन में आग्रही भाव नहीं दिखा रहे हैं। हाइलाकांदी जिले के कई क्षेत्र में 2021 साल के विधानसभा चुनाव में शुभाकांक्षी जो लोग हैं वे लोग अंसारुल को इस क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में चाहते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कई पहलुओं को लेकर उन्होंने अपने मतों का बखान किया। आम जनता के सहयोग बरकरार रखने का तथा रहने का उन्होंने लोगों से अपील भी किया। টিকেটের প্রবল দাবি উঠেছে এবং অনেক জনসাধারণরা বা ভোটাররা বলেছেন যে আপনি এইবার টিকিট পাচ্ছেন বিজেপি দল থেকে। 2021 সালে আপনি মধ্য হাইলাকান্দিতে নির্বাচন কালবেন। তো আপনার এই রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বা যেগুলা বিভিন্ন গ্রামে যে কানাঘুষা চলছে জনসাধারণের মধ্যে বা ভোটারদের মধ্যে, সে বিষয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে? দেখেন, বর্তমানে আসামের যে পরিস্থিতি, প্রতিটি জেলা লকডাউনে রয়েছে এবং জনগণ এখনও সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারছে না এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে অনেক করোনা রোগীর আক্রান্ত রোগী দেখা গিয়েছে। হ্যাঁ,
আমি এইসব চিন্তা এখনো পর্যন্ত মানে নিচ্ছি না যে মানে এই 2021-এ যে নির্বাচন খেলবো বা কিন্তু আমি এই করোনা মুক্ত আসাম হওয়ার পর যখন আমার সরকার মানে এই কোনো মানে এই পরিকল্পনা নেবে তখন আমি দেখব। আর সেটা আপনার হাইকমান্ডারের ব্যাপার আছে, দলের ব্যাপার আছে। আমি একজন কর্মী হিসাবে বর্তমানে জেলায় কাজ করব, জনগণের সাথে থাকবো, জনগণের সাথে সম্পর্ক করব এবং কিভাবে সাহায্য সহায়তা করা যায় সেটা নিয়ে চেষ্টা করব। আমি বর্তমানে যে এই রাজনীতির আপনার এই নির্বাচন নিয়ে আমি কোথায় মানে এই নির্বাচন খেলবো সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো চিন্তা করিনি। আর আমাদের দলের প্রধান এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় আসামের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে এই মানে কোভিড-19-এর যে মানে আসছে রাজ্যে, যেভাবে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, যেভাবে মানুষের মানে করোনা পজিটিভ দেখা গেছে অনেক জায়গায়, সেটার জন্য উনি দিন রাত পরিশ্রম করে আসামবাসীকে মানে এই আসামবাসীকে উনি বর্তমানে যেভাবে আর কি মানে চেষ্টা করেছেন এই রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য, আমি ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং ওনার মতন ব্যক্তি আজকে আসামে থাকার জন্য আমরা এখনো পর্যন্ত করোনা মুক্ত হয়ে আছি, সেটা আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আচ্ছা, আরেকটি কথা আপনাকে জানতে চাই যে 2021 সালের যে বিধানসভা আসছে আগন্তুক দিনও, সেই বিধানসভায় গ্রামাঞ্চলের যে বিভিন্ন কানাঘুষা চলছে আপনাকে নিয়ে, যে আপনি टिकट पाচ্ছেন। करीमगंज जिले के रामकिशननगर इलाके में पशुपालन विभाग की ओर से गायों के टीकाकरण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। आसपास के करीब 12 गांव के विभिन्न क्षेत्र के किसानों ने अपने अपने जानवरों को इस कैंप में लाकर शिविर का लुत्फ उठाया और जरूरी चिकित्सा सामग्री भी मुहैया करवाए। करीमगंज जिले के कोरोना मरीज मौलाना समीम अहमद के निधन पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। करीमगंज जिले के बदरपुर शहर संलग्न कोनापड़ा गांव के देवराज सीनियर मदरसा के भूतपूर्व शिक्षक मौलाना अब्दुल रज्जाक के 2 नंबर पुत्र शिक्षक मौलाना समीम अहमद के एकाएक निधन पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। बाद में उनका अंतिम संस्कार कार्य 24 जुलाई सुबह को संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने सरकारी विधि नियम को मानते हुए उनको अपना अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया। शुक्रवार को जनता भवन में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के निर्देश के आधार पर कुल 12 मीन उन्नयन अधिकारियों को नौकरी प्रदान किया। गौरतलब है कि मछली पालन में एक अहम भूमिका निभाए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा मीन विप्लव को सफल बनाए जाने के साथ साथ नील विप्लव को और भी नए मात्रा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख उन्हें यह नौकरी प्रदान किया गया। बहरहाल इस कार्यक्रम के चलते वर्ष 2019-20 तथा दूसरे सालों की तुलना में 3.35 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया है। मीन विभाग ने वर्ष 2015-16 वर्ष की तुलना में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने पर मत्स्यजीवियों में खुशी की माहौल है तथा विभागीय कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह के दौर है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने लोगों को जागरूक किया और सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया।
त्रिपुरा राज्य के कुलाई बाजार संलग्न इलाके में कोयले से लदे हुए एक ट्रक पुल टूटकर नदी गर्भ में समा जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा राज्य के कुलाई बाजार संलग्न यह सेतु यातायात का प्रमुख मार्ग था। गौरतलब है कि कोयले से लदी एक ट्रक कछार जिले से रवाना होते हुए त्रिपुरा पहुंचकर जब कुलाई बाजार संलग्न इस ब्रिज पर चढ़ा तो इसी दौरान ब्रिज टूटकर नदी गर्भ में समा गया। चालक और सहचालक घायल तो हुए लेकिन उनकी जान बच गई। बहरहाल इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है और कोयले की जो काले कारोबार पूरे राज्य में चल रहा है, इस बात की सही दस्तावेज इस वारदात के चलते सामने उभर कर आया है। सोनाई विधानसभा क्षेत्र की बोराखाई गांव पंचायत के अंतर्गत बोलमारा गांव में लगभग 200 से भी ज्यादा परिवार निवास करते हैं। गांव वालों का कहना है कि हर साल छोटी मोटी बाढ़ आने से ही मुख्य सड़क पर जो 3 जगह है पानी में भर जाता है, जिस वजह से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ आमजनों को यातायात क्षेत्र में बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। अगर इस वक्त कोई बीमार हो जाए तो उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। दोपहर इस हालात में जी रहे लोगों ने जल्द से जल्द संस्कार का मांग किया है। हालांकि इस क्षेत्र में गांव के जीपी सभापति तथा संपादक व दूसरे विभागीय अधिकारीगण कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। संस्कार तो दूर, उन्नयन की किसी भी स्तर के सही दिशा दिए जाने के परियोजना को वास्तवायन नहीं कर रहे हैं, जिसका मुआवजा आवासीय क्षेत्र के लोगों को परेशानी झेल कर देना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ राजमार्ग के संस्कार किए जाने का आवासीय क्षेत्र के गाँव के लोगों ने सरकार से मांग रखा है। नहीं तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में लोग मतदान से परे रहने का चेतावनी भी दे रहे हैं। इस बच्चे से यही हालत है, पानी में आता हुआ जाता हूँ। बहुत एमएलए, बहुत सरकार। ये है वालमारा गांव के मुख्य सड़क और ये बोराखाई यूपी के अंतर्गत आता है। देखिए लोग कितना मुश्किलों का सामना करते हुए आवागमन। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना वायरस की रोकथाम में लॉकडाउन को रद्द किए जाने पर आम जनता ने व्यक्त किया खुशी। कई क्षेत्र में लोग जता रहे हैं लॉकडाउन की मांग। स्वेच्छासेवी संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन को लेकर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। उधारबंद विधानसभा केंद्र में उधारबंद पुलिस ने 8 दिन पहले लापता हुए किशोर किशोरी को किया उद्धार। पारिवारिक रंजिश तो दूर, आपसी प्रेम विनिमय के चलते हुई थी हादसा। जिले के कालाइन, काटीगुड़ा तथा गुमड़ा सहित कई इलाकों में चल रही है अब भी अवैध कोयले की काला व्यापार। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने के लिए पुलिस सुपर से आम जनता ने किया अपील। दो दिन पहले चंद्रनाथपुर क्षेत्र की जाटिंगा नदी से लापता हुए मोहन बावरी का शव पुलिस प्रशासन ने किया बरामद। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों को मिली आखिरकार सफलता। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।